जीभर हाड़ ना से कहीदेवे काना साई कौ बाबद आठणी पैसा खाई मत गोटे जीन जैकेट थे देते गोटे पैंट देते जो दिन गाँ मंदिर में पाठी पूजा करते माँ को बसईक शिवानी छाड़ा बेले मत कष्ट होता सिंह बाई छाड़ा मत मोर जो को आर्टिस्ट अच्छे बापी मत कही तुम रुह जाओ ना से दीपक सार कहले ये रही आम भर किसी घटी नाला ना टुना बाबू सहित आमर खाली जस्ट बुझाणा भूल भाल होता से बुझाणा मुझे क्लीयर कर दी तुम रही जाए ना कथा से नगले भूल होटी गला सी से अविश्वसनीय कम कले मुझे रही तेणु सी जेहतु चिंगुड़ी बेपारी करती चिंगुड़ी बेपारी कहली आपण मैंने जानी नथिबे यात्रा जगत बंद होता है दरमा कमाकमी कथा उठी आज पर्यंत मुझे अनुष्ठान चाकरी कर कौटी भी एग्रीमेंट करना यहाँ मोटे गर्वर सहकार कहीपी मत भगवान केमिति गढ़ी किए जानू न जानू जहाँ पाखे मुझे चाकरी कर मोर अन्नदाता मालिक से मत कौन बुझंती सौम्य बाबू करना एग्रीमेंट मुझे मीडिया सामने कहूँ टुना बाबू करना एग्रीमेंट कि टुटू बाबू करना एग्रीमेंट कि जो कालिया बाबू पाखे अच्छी कालिया बाबू भी करना एग्रीमेंट संजीव बाबू जो थे संजीव पाड़ी महोदय आमर सिंह बाहिनी प्रयोजक से कहींपर मो सहित एग्रीमेंट कर कहीं करना एवं सी जो दिन आखेड़ा छुट्टी मीटिंग होता पाड़ी बाबू कहते गोटे सब कलाकार डाक बस चार्टा बेल कले आम छुट्टी होगा पहले आज प्रथम मुझे गोटे कथा आपण कहूँ जाऊँगी संजीव बाबूर भाषा थिला मु ये अनुष्ठान कलापर जो मैंने मो सहित अनुबंधित हो रहिले केवल कान्हा टिकी दुई जन को मो सहित मुझे एग्रीमेंट करी नाही मु चाहूँगी आसंता वर्ष को आपण मैंने समस्ते एमती मो सहित विश्वास मत जन्मे मो हृदय मुझे टिकी काना एग्रीमेंट करनी मुझे मो पार्टी कहारी एग्रीमेंट करी ना तेणु एग्रीमेंट मुझे कौट करनी टंका पछरे के गोड़ेनी हुए तो मुझे किसी टंका जब भगवान मुझे 30,000 पाऊला बेले वर्ष को 30,000 आज्ञा से मत के 3 टंका साहय दे नथिले कि आहा पदे कही नथिले जे कलाकारटा खटुची आकु आउ 10-20,000 कि 50,000 अधिका दिंतु 30,000 हेल्ले मासु केते पड़ला कहीं के बुझा चेष्टा करना कि आज पाईगला हे तो जी पाई आखिर बड़ हो पारे गोटे ईर्षा जनित हो जो पछरे कुहा पछ कुहा नीति भली कमेंट्स लिखा भारी दुखदायक आज आपण आगुरु भल सेठी थिले आमे सब भल रेप आपण हां निश्चित भाव में हठात जने एमती कहबाटा कोन किछु काहे मनुष्य बदल किछि मतांतर मनांतर नाही गोटे कथा है मनुष्य तो लोभी ही बसे ताको जते लोभ जने देखाए चाल बेसी किछि होने असुविधा सेठी कोन करा जिवो जने जे दांड गोटे डायलॉग थिला अनंत सारंकर ये प्रश्नर उत्तर होउछि प्रेमिक को प्रेमिका कहूछि तुम आखि सामना रे मो माँ मत आउ जनक सहित रोमांस करने छाड़ी दौच तुम किसी प्रतिवाद करून कहीं प्रेमिकटी उत्तर दे मोनाली जदि घर दांड कबाट गोटे बुला कुकुर को डाकिकी कह ओई तू मो घर भितर को आ मो देई पिंडी भात हांडी की मारा कर सेठी रास्तार जाऊथुवा लोकटा कौन करि उत्तर पाई जाइथिबे जहा मु किछि खोलिकी कहबिनी से कथा जस्ट आपन कहतले कि जे एभली माने निश्चित भाव रे कान्हाटीकर इमेज खराब करूछंती से तार ठीक उत्तर पाइथे तो हां पूरा पेटे ना किंतु मु एटा को गोटे कटाक्ष करी कहूनी कि गोटे आ पूर्व बाइट गोटे देइथली मु कहितली संजीव बाबू को जने से चिंगुड़ी व्यापारी बोली चिंगुड़ी व्यापारी आमे यात्रा वाला यात्रा जे करे यात्रा वाला माइक वाला आपण यूट्यूब वाला कि नहीं कहूँ खरा लगे सोशल मीडिया ना नहीं आम कलाकार ताल यात्रा वाला बोली गणमाध्यम संस्था जरा आम रास्तार जाऊँ डायरेक्ट डाकी कह यूट्यूब वाला एमती डाकी कहे कि ना मुझे कह यात्रा वाला बोली कहे आम रास्तार पड़ो तार किए जाऊँ से यात्रा वाला जाऊँ आम भी कहवा ये पाला वाला जाऊँ पाला वाला कौन पलैले गाँ गंडा कहते किए क्या कटाक्ष करते गोटे आम कथित भाषा सब जिन समाधान अरे सी ब्राह्मण आइलानी से माइक वाला कौड़ा गला ये कहते माइक वाला कह मत बाला कहीं कहल ये भूल तेणु सी बेपार करती बेपार शब्दटा कौन खराब शब्द तो नुहे तेणु सी जेहतु चिंगुड़ी बेपारी करती चिंगुड़ी बेपारी कहली कान्हा कटाक्ष कले सिंह बाहिनी प्रयोजक संजीव पाड़ी को कहले चिंगुड़ी बेपारी ये जो टाइप जिनस शुणला ये निया लगेला भाई लगुच कथाटा टिके माने संतुलन आवश्यकता निहाती आवश्यकता अछि गणमाध्यम रे भी आ मालिक मानक आ कलाकार हां आमर कथा ना आ कि कोन चंद्रप्रभु की आछुन देखिया पई ना सुनिया पई ना पढ़िया पई जदि निजर बोली भाबु थांती आ जदि पर भाबुथिबे ताले से जहा नै ता लिखि परिबे
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲାନି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ତ ସେଠି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି ଏଠି ଟଙ୍କା ପାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହବ ନା କାଳେ ଆଉ ପାର୍ଟି କରି ତାଙ୍କର 3ଟା ପାର୍ଟି ଥାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୋଲି ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା କାହିଁ ମୋର ରହିଲାନି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଖାଲି ଯେ ମତେ କହିଦେଲେ ହବ ତା ନୁହେଁ ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବିବି ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି କେବେ ଆସିପାରେ ଇଏ ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ହେଇଥିଲା କାଲି ତାକୁ ଏମିତି କହୁଛି କରିଦେବା ପାଇଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିବ ପୁଣି ୟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେଠି କାହ୍ନା ରୁହନ୍ତିନି କେହି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଖାଲି କାହ୍ନା ନୁହେଁ ଯିଏ ରହିବ ସେ ହଇରାଣ ହବ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଯାଏ ରୁହ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଠି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବେ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କରି ଯାଇପାରେ ଏ ଟ୍ରକ୍ ପାଖକୁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ଚାଲି ଆସିଛି ଟ୍ରକ୍ ପାଖକୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାରେ ଭୟ ନଥିଲା ସେଠି ପରିସ୍ରା କରିବାର ଥିଲା ପରିସ୍ରା କରି ସାରିବେ ଠିଆ ଟିକେ ପବନ ଖାଇ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିବ ପଳେଇବା ଯଦି ନ ଆସିକି ରହିଲେ ଖଡ଼ କିନା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିବେ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେହି କେହି କହିନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଏଇ କାହିଁ ଭୁଲ କଥାଟା କାହିଁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିବା କଥା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲି କି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିନି ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହିଛି ଟୁନା ବାବୁ ଟୁଟୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଛି କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଛି ଖାଲି ଜଣଙ୍କ କଥା କହିନି 18 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇନି ବା ଫେରେଇବି 2 ଲକ୍ଷ 2 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଆପଣ ଖୋଲି ପଚାରିଲେ ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ସତ ଗୋଟେ ମିଛ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ 2 ପ୍ରାଣୀ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉ ବିଷ ଦେଲ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ଇମାଜିନ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ ସେ କହିଦେବେ କାରଣ ସେ କୋଉ ବାବଦରେ 8 ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ ଖାଇଛି ହେଇ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠି ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବସେଇକିରି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଟି ଥିଲା ସେଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ 2-3 ଜଣ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ନାଟ ସାରି ଶୋଇକିରି ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟରୁ ଏଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇବେ ଯଦି ମାଗିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବରା ପିଆଜି ଦୋକାନରେ ଆମେ ଯାଇ କହିବା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଭାରି ଭୋକ 2ଟା ବରା ଦେଲ ଚାଲ ସେଠୁ କହିଦେବେ ନା କଥା କହୁ ଆପଣ ଆରେ ନିହାତି ଭାଇ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି କଷ୍ଟ ହବନି କେମିତି ଶିବାନୀ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସିଂହ ବାହିନୀ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମତେ ମୋର ଯେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ବାପି ମତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଭାରି ଡିପ୍ରେସରେ ରହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ କହ୍ନେଇ ଦାସ ଯୋଉଦିନ ଡବଲ ଶୋ ହଉଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ସାରି ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ କୋଉଠି ଆମ ଯୋଉ ଡ୍ରେସରଙ୍କ ଭିତରେ ସପ ଭିତରେ ଦୀପକ ସାର୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ସାର୍ ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ କାହିଁକି ଅଞ୍ଚ ମୁଁ ତମେ ନହେଲେ ରୁହ ଯାଅ ନା ସେଠି ଦୀପକ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇଠି ରହିଯିବା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଘଟି ନଥିଲା ନା ଟୁନା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିଲା ସେ ବୁଝାମଣାଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ତମେ ରହିଯାଅ ଏଠି ମୁଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଯିବା ସେଠି ନଗଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଯେ ସିଏ ସେମିତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାମ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା